عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. وفتح لنا من أسباب الهداية كل باب، ورغب في طرق الصلاح وحذر من طرق الفساد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الوهاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق بلا ارتياب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتثمير والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد. واعلموا عباد الله أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار، فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الدنيا، وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات. اجتماع في الدنيا على طاعة الله، واجتماع في الآخرة في دار كرامة الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين. وإن من أسباب هذه المنحة أن يقوم الوالدان من أب وأم، والأب هو المسؤول الأول لأنه راع في أهلي ومسؤول عن رعيتي، أن يقوم كل من الوالدين على أولاده وفي أولاده بما يجب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة ليخلف بعده ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين. فإن العبد متى أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له ما بينه وبين الخلق. ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة دعائه واللجوء إليه يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة. يقول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فوالله ما سألوا ذلك وقعدوا على فعل الأسباب. إنك إذا سألت الله شيئا فلا بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه، فإن كل أحد لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه، لأنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا. ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول الزوجة، لأن الأرض لا تنبت أولادا. أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة فمن الذي يقوم عليها؟ أيها الناس، لقد كانت المدارس تأخذ وقتا كثيرا من أوقات الأولاد، والآن وقد أوشكت المدارس على إغلاق أبوابها لهذا العام، فإن الأولاد سيجدون فراغا كبيرا فكريا وزمنيا، فعلينا أن نحاول ملء هذا الفراغ واستغلال هذه الفرصة من أعمال شبابنا بما يكون نافعا لهم في الدنيا والأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أم بألا تنو ألمي نمك بني أدم الدين ni adamaden jidili ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ. adamaden jidilan ye mun ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ? o de ye ni Ala y'i sɔn kɔ la, Ala ka jɔn sɔn kɔ la, o de ye k'i sɔn den na. ni Ala y'a ka jɔnnin sɔn den na, k'olu ka ɲɛnamaya sabati i taɲalen kɔfɛ, i bɛ kɛ kɔtigi ye, i tɛ si la tunu. diɲɛnatigɛ kuntagala janya o janya, kɔ bɛ k'i la, si bɛ k'i la dugumakolo kɔ kan. o b'a yira k'a fɔ den ye Ala ka nɛɛmaba ye. Ala de bɛ den di mɔgɔ ma, a diyara Ala ye k'a di mɔgɔ min ma, n'o tɛ sarti foyi tɛ den sɔrɔli la. ma caman bɛ u ye furu kɛ nka Ala m'u sɔn den na.
o b'a yira k'a fɔ ala de bɛ den di o kuma den ye ala ka nɛɛma ye min n'a faralen don ala ka nɛɛma baw kan an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fɔ ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don ala ka nabi ɲuman don danfɛnw na hɛrɛma don cidenw ka kuntigi don alakira sallallahu alaihi wa sallam min ni ala y'a ci an ma ni kanan diinɛ ye ni tiɲɛ diinɛ ye diinɛ min n'an y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ diɲɛ ɲɛnamaya dilan ka di an ma ka lahira fana k'o dilan k'o di an ma ala ka ciden a ye laseli kɛ ni kɔnɔnajɛya ye a ma tɔsi to kɔnɔnajɛya la hɛrɛ sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen a y'a kofɔ a ka jɔnw ye a ka mantow ye tɔɔrɔ sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen a ye kangari da a ka mantow ye ka bɔ a minɛli ma a ye laseli kɛ a dafalen a ye laseli kɛ ni kɔnɔjɛya ye cikan min don n'a da a ma tɔto a la an bɛ seereya o ma fana fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma ala ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ani ala ka kisi o bɛ cidenba in ye alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a furumuso ɲumanw n'o ye muminun baw ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka sahaba cɛ 4 abubakar siddiq umar uthman ani ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahababa ninnu ma sahaba ninnu u cɛsirila alakira ɲɛnama ɲɛna ni diinɛ in sinzili ye u cɛsirila alakira ntanyalen kɔfɛ ni diinɛ in sinzili ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahababa ninnu ma ani sahaba tɔ minnu ye walanda minɛ olu kɔfɛ ka ala ka diinɛ ɲɛnamaya dugumakolo kɔkan fo ka taa se sahabaw labanw ma olu ka baara ɲuman n'olu ka cɛsiri o de kɛra sababu ye ka anw fara kana jɔnw kan ni diinɛ kun danna sira la lala anw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya tun bɛ kɛ dibi kɔnɔna na an ka ɲɛnamaya tun bɛ ban dibi kɔnɔ nka sahaba ninnu ka cɛsiri sahaba ninnu ka cɛsiri ni ala ka diinɛ baarali ye ni ala ka diinɛ sinsinni ye o de y'a to diinɛ in tora olu kɔ tiɲɛ ye o de y'a to diinɛ in a sabatira dugumakolo kɔ kan fo ka na se bi ma fo ala kana hinɛ anw na k'anw kɛ diinɛ in minɛbaga ye k'anw kɛ diinɛ in kanuba ye k'anw kɛ diinɛ in tabaga ye o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ cɛsiribaga ye ni ala ka diinɛ sinsinni ye dugumakolo kɔ kan fo ka taa se an ka don laban ma n'an bɛ laban ala m'an labanna diinɛ in kan ala ma tɔɔrɔ an ka diinɛ in to an kɔ tiɲɛ ye tiɲɛ min ka bon ni tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ye ka diinɛ to i kɔ tiɲɛ ye n'i ye diinɛ to i kɔ tiɲɛ ye i ka da kan i kɔ tɛ tiɲɛ n'i ye diinɛ to i kɔ tiɲɛ ye i ka da la i kɔ bɛ sabati n'i ye diinɛ to i kɔ tiɲɛ ye i ka da la i kɔ bɛ barika i kɔ bɛ sinsin nka fɛn fɛn tɛ diinɛ in ye n'i y'o to i kɔ tiɲɛ ye i ye fu de to i kɔ i ye fu de to i kɔ ka da kan fɛn o fɛn n'o tɛ ala ko ye a bɛɛ lajɛlen ye fu de ye ala k'an sabati ala ko in kan n'an bɛ laban ala k'an laban ala ko in kan ala ka jɔnw den min ni allahu subhanahu wa ta'ala n'a bɛ a ka jɔnw bonya n'a ye a ka dɔn k'a fɔ den ninnu allahu ta'ala m'u da an ma an ka ɲɛnajɛw la dɛ allahu ta'ala m'u da an ma an k'u kɛ k'u ko k'u jɛ k'u pari k'u jɔ an ɲɛkɔrɔ k'u kɛ komi tulonkɛfɛn ni k'an yɛrɛla tulonkɛ n'u ye k'an yɛrɛla ɲɛnajɛ n'u ye komi n'a sɔrɔ u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛnnen bɛ o ma u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ to o ma den di kun tɛ ala fɛ a ka jɔn ma o kama dɛ fa inna kulla ahadin law sa'ala allaha rizqan la sa'a fi asbabihi o kuma an y'a yira aw la k'a fɔ silamɛ ka hami kan ka kɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ den sɔrɔlen kɔfɛ den ɲuman sɔrɔ ye silamɛ ka hami kan ka kɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan
den ɲuman i ka kɛ den ɲumanw fa ye i ka kɛ den ɲumanw bangebaa ye ka da k'i ka kɔrɔta b'o de la duniya i ka kɔrɔta b'o de la lahara ko ni den ɲɛna a fa bɛ yala n'a tɔgɔ ye fa teriw bɛ yala n'a tɔgɔ ye fa balimaw bɛ yala ni den ɲuman tɔgɔ ye den ɲuman ye bɛɛ de den ye nka n'a tiɲɛna ko karisa denkɛ tɛ nin ye wa n'a tiɲɛna a bɛ k'a fa kelen ta ye n'a tiɲɛna a bɛ k'a fa n'a ba kelen ta ye nka ni den ɲɛna fa den do ba den do fa balimaw den do ba balimaw den do hali sigiɲɔgɔn ɲumanw den do hali fa jɛɲɔgɔn ɲumanw den do bɛɛ lajɛlen den de ye den ɲuman ye ni den ɲɛna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalan do bɛɛ lajɛlen ɲagarilan do nka ka da la den ɲɛli baara de bɛ na n'a ye dɛ den tɛ ɲɛ a yɛrɛ ma dɛ wa den tɛ tiɲɛ a yɛrɛ ma fana ka da kan an y'a yira aw la an ka juma tɛmɛnen walanda la k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ye den o den dan a y'a bɛɛ ni limaniya de dan a y'a bɛɛ lajɛlen ni kanan de dan nka a nana alakira ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallam ko tuma min na ni den ninnu y'u yɛrɛ sɔrɔ bangebaa ninnu tɛgɛ kɔnɔ bangebaa ninnu de bɛ den kɛ silamɛ ye n'u y'a silamɛ lamɔ bangebaa ninnu de bɛ den kɛ yahudiya ye n'a yahudiya lamɔli ye bangebaa ninnu de bɛ den kɛ nasara ye bangebaa ninnu de bɛ den kɛ protestant ye bangebaa ninnu de bɛ den kɛ bolisɔnna ni josɔnna ye bangebaa ninnu de bɛ den kɛ kafiri maafiri bangebaa ninnu de bɛ den kɛ a tɛ fa dɔn a tɛ ba dɔn a t'a yɛrɛ dɔn a tɛ foyi dɔn den tɛ nin si tɔmɔ a yɛrɛ ma un enfant quand il arrive dans la vie c'est un corps neutre qui arrive. Un corps qui n'est pas encore marqué par les séquelles de la vie. Un esprit nouveau, un esprit neuf. Un magnétophone qui est prêt à enregistrer tous les vus et tous les vécus. Vous voyez, un enfant, c'est comme, en arrivant dans ce monde, c'est comme si on envoyait un objet d'enregistrement dans le monde, au milieu d'un cercle familial. Il enregistre tout ce qu'il voit. Il enregistre tout ce qu'il vit, il enregistre. Tout ce qu'il voit, il enregistre. S'il évolue l'enfant dans un environnement positif, un environnement de foi, un environnement moralement intègre, un environnement qui a valeur d'exemple, ces petits magnétos enregistrent tout ça. Et il finit par s'accoutumer à ça, par s'adapter à ça. Et finalement, il est estampillé par son environnement, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il vit. Donc il devient le produit de son environnement, le fruit de son environnement. Donc il n'y a pas de hasard. L'environnement dans lequel il évolue, tout naturellement, il devient le fruit de son environnement. Cet environnement islamisé, cet environnement moralisé, cet environnement cultivé, cet environnement éduqué, il devient le produit de cet environnement positif. Mais quand cet objet neutre, cet esprit neutre, cette créature neutre tombe dans les bras des parents pervertis, des parents pervers, des parents assujettis à la déchéance morale, des parents qui n'ont pas de repères dans la vie, des parents qui n'ont pas d'agenda dans la vie, des parents qui n'ont des soucis que ce monde bat, des parents qui n'ont aucune vision pour l'au-delà. Comment voulez-vous que l'enfant soit le contraire de cet environnement dans lequel il est arrivé et dans lequel il est appelé à évoluer? Il n'y a pas de contradiction. Ni malo dans malo de fallait, ni sagno dans sagno de fallait, ni keninge da keninge de fallait. Denka nyeli, loteri barateo,
Kata loterie la ko barla ka gagner den barla ka nye den gagner lito yede Allah bi se fembela Allah bi se fembela. Dieu il nous envoie les exceptions dans la vie pour confirmer la règle. Les exceptions sont faites dans la vie pour confirmer la règle générale. Donc ne prenez pas les exceptions comme une émanation de la règle. Les exceptions confirment qu'en règle générale, c'est comme cela que ça se passe, c'est comme cela que ça se passe. Ni a kafiri be islamé denwolo. Allah baka sibaya de iraka jona noye. Ayo fana fo Qur'an kono. Kale Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ko alle de be shubo nyenema la. Kale de be nyenema bo shula. Korone dombaga baw ko suboli nyenema la o kuma foli ala feni yoroina ani nyenema boli shula o foli ala feni yoroina ko la nyini ye jumenye ko kafiri ye shude kafiri be komi shude ala bolo o kuma kafiri kalimaniya den wolo ko e de ko ka nyenema bo shula ye o kuma ala baka ka sebagaya de yira aka jona ni shu boli ni nyenema boli ye shula ye no te nyenema manga bo shula de nga komi danta ale ala ka sela o kuma ba yirana kale bi se fembela jelena abin nyenema samaka bo shula o de kafiri bangeba wal ma yahudiya bangeba wal man nasara bangeba o kaslam din islam nyuma wolo jiya kono ka sabati islam nyuma nyaka o ala ka se bagaya de. Donc c'est une exception et ce genre d'exception confirme qu'en règle générale, cela n'est pas envisageable. If bangebao, ibe mbolo munumbolo kamo munumbolo, okme kadala, olu katampon de besigi kan ibe ke olu kala nyini. Ode kuta chugo normali a chama mbekete nodi. Manamba fe deun ganye, anga do kante sigi kafona na ni min kuna diara obenye. A barat sega ketende. Nimi kuna diara obenye fembe sebe alaye ngana nyere yan tege flajan sanfe ka ala deli ko ala anson yeli nambana ala deli lamban sigi kambulo fladan senga wa walma amta kata sababu ya lamaga wa antambulo fladan senga kadaka mgo sitana minyaye ko sanumbe jigi kabo sangaba kolo la kabidu makolo kokan ni ala deli sanuna ibe ban sanumbe sororomi ibita kata lamaga kenino ni ala deli femina o sababu yaw ibita kato lamaga ala ka sebagaya be se ki soro kono nan o kuma nanye ala deli wati be nga bato kono comme nabi nyuma tumbe ala deli chugo mina ka bato kono ko ala ka juriya nyuma de uluma juriya nyuma ye jumenye o kuma odi ka de nyuma soro ni may de nyuma soro dinyi na maya be dia ibolo wa de nyuma soroli a bara folo de muso nyuma furuli ni ye muso nyuma furu ikadala mami kan ki deme de nyuma soroli la i deme mbaga folo ikadala ki yota de i deme mbaga folo ika partenaire folo de nyuma soroli la o kuma ikadala yota de o kuma ni yota o tayoro la ko tata ko nyuma na o kuma den kana o kofe eno kaje e ma nyuma ifuru muso e ma nyuma eno kaje ka o den ko bla ala ka siraka ko bla kira ka siraka ko bla horonya siraka ko bla dambe siraka ko bla siraka sirami no be ke deima here dunia kono no be ke deima here l'akhirah aw mo nyuma fla jele ka dena motenino na ala ka jiye kaw ka duwa sunin tle ala deli fara o kan yali ala masaminye abe aw dese akola nyina wa ala to masay abe do kala femina sunin tle ni dugu jara abe tlo bara la abe shio bara fara no ideni dilali. Mais la partenaire stratégique de l'homme dans l'éducation de chaque enfant, c'est son épouse. Il faut bien que le choix de cette épouse soit un choix éclairé, un choix judicieux. Sinon on risque de ne pas avoir de partenaire dans l'éducation de l'enfant qui est appelé à vous rejoindre. Donc le choix de l'épouse est un choix décisif, un choix important
parce qu'elle constitue votre premier partenaire, votre partenaire stratégique dans l'éducation de vos enfants. Soyez très regardants dans le choix de vos épouses. Soyez très vigilants. Soyez très regardants. Regardez au-delà du visage. Regardez au-delà de la beauté. Derrière chaque individu, vous avez toute une histoire. Ne vous arrêtez pas à la corpulence. Ceci est très important. Muso ɲuman n'i y'a sɔrɔ kabini den mana fɔlɔ i ka baara tilancɛ ye den dilanli la i y'a kɛ ka bɔ nka n'an taara sira fɛ sira min n'o tɛ jogo sira ye sira min n'o tɛ lamɔ sira ye sira min n'o tɛ bɔkolo sira ye sira min n'o tɛ diinɛ sira ye ka muso ta ten dɔrɔn nin de diyara nin ye walima nin de ye cogo bɛ tan nin de ye cogo bɛ tan o tuma i ka da la k'a fɔ i solila nka i ma taama dɛ i solila nka i ma taama dɛ ka da kan ni partenaire tɛ e bolo den min bɛna ale a dilanli la e b'a fɔ tuma min na e b'a fɔ den ye ko an ka taa à droite muso min b'a fɔ a ɲɛna ko an ka taa à gauche yali e ka baara gɛlɛyara walima a nɔgɔyara wa ni cɛ ma muso furu yɔrɔ dɔn o de bɛ k'a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka lamɔ la chaque fois que le père décide d'amener la famille vers le côté droit, le manque de partenaires qui explique son mauvais choix de son épouse fait que celle-ci demande à ce qu'on aille à gauche. Vous n'avez pas les mêmes objectifs dans la vie. Une femme qui n'est attirée que par le monde, que par la vie mondaine, qui n'a aucune vision pour l'au-delà, qui n'a reçu aucune éducation digne de ses noms, qui n'a aucune référence dans la vie, dont l'extraction sociale laisse à désirer. Tant de critères, tant de défauts expliquent cela. Donc faites attention dans vos choix d'épouse, parce qu'il s'agit de préparer l'avenir de vos enfants qui sont appelés à venir quand vous choisissez une bonne conjointe. Ceci est très important. Okmanaye ala deli kaka denyuman di awma afana be ke tiesri bagay denyuman mi nawba nofe ka ke den nunu ka ke uladi bagay ka ke den nunu ka ko uladum bagay kada ka dengal lamo akada la ka fo wati jande barado kle chaman de barado san chaman de barado bara min do ateso jolima hali seconde kelen vidi a baara tɛ sɔn o ma an filɛ o wagati dɔ de kɔnɔna na a ma mɛn denmisɛnninw tun bɛ ekɔli kɔnɔna na u bɛ taa ni ka segin kɛ so ni ekɔli ni ɲɔgɔn cɛ sisan ekɔliw bilara o tuma ekɔliw bilara o conséquence kɛra jumɛn ye denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɛra i komi mɔgɔkɔrɔba mana kɛ a ye kalan kɛ a banna kalan na nka a tɛ baara la a bilalen b'a yɛrɛ ma wa ni ekɔli fana bilara denmisɛnnin bɛ bila a yɛrɛ ma de a tɛ taa yɔrɔ dɔn a yɛrɛ la a tɛ na yɔrɔ dɔn a yɛrɛ la o waati min filɛ n'an b'o kɔnɔ n'o ye vacances ye den bɛna to a yɛrɛ ma waati min na ka da ka dugu jɛ ko 25 den bɛ bɔli min kɛ a bangebagaw bolo ka taa ekɔli la o bɛ komi n'i ye mara bɔ bangebagaw bolo pendant une journée ka mara di ekɔli mɔgɔw ma c'est le transfert de compétences au quotidien. Chaque fois qu'un enfant quitte ses parents pour rejoindre l'école, et là je précise qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle école. L'école de l'enfant doit être une école où il y a la continuité de l'éducation qui est donnée à cet enfant dans sa famille. L'école doit être une continuité de cette éducation. L'école doit être le reflet de cette éducation. Mais l'école ne doit jamais être une contradiction par rapport à l'éducation que l'enfant reçoit dans sa famille. Donc le choix de l'école est plus qu'important. Le problème d'un enfant, l'éducation d'un enfant, chers parents, ne consiste pas seulement à lui apprendre à lire et à écrire. L'éducation ne peut se résumer au lire et à l'écrire. L'éducation ne peut se résumer à apprendre à lire et à écrire seulement.
derrière le lire et l'écrire, vous avez tout un pan entier de programmes à donner à cet enfant. Vous avez à lui donner une religion. Vous avez à lui donner un code de conduite. Vous avez à lui donner une ligne de conduite dans la vie. Vous avez à lui donner des repères dans la vie. Tout un programme, tout un agenda derrière l'école. Donc l'école est une étape dans l'éducation de l'enfant. Chaque matin, quand les enfants quittent leurs parents pour aller à l'école, cela est synonyme de transfert de compétences des parents pour l'administration scolaire. Donc l'école doit être la continuité de son éducation, jamais en contradiction avec son éducation. Quand je vois des enfants musulmans qu'on envoie dans les écoles confessionnelles catholiques, il y a problème. Vous lui parlez d'islam à la maison, ses enseignants lui parlent de catholicisme à l'école. Une contradiction flagrante. Combien de parents sont tombés dans cette erreur? Combien de parents ont fait cette faute grave? L'école ne doit pas être une contradiction avec l'éducation familiale. Bien au contraire, puisque chaque matin, toi père, vous les parents, vous transférez pour quelques heures votre compétence, votre prérogative à l'administration scolaire. Est-ce que vous êtes sûr que cette administration scolaire va poursuivre la mission qui est la vôtre en continuant à encadrer chaque enfant conformément aux souhaits de ses parents, à la religion de ses parents, etc. Donc attention, il ne doit pas y avoir une rupture dans l'éducation d'un enfant. Ça doit être tout un programme complémentaire, continu, sans interruption. Pour la réussite de l'éducation d'un enfant, cette approche est extrêmement importante. Ces mêmes enfants, à la fin de l'année scolaire, sont remis à leurs parents. Une période qu'on appelle les vacances scolaires. Maintenant, demsenu école blara. Demsenu tolendo uyerema. Bara minkera samu me kono ka den kolosi. Bange ba ofe. École mo ofe. Ni o den nana bla erema sisani no. Okuma ko dalla ni jantoma ke dena. O bara minkera samu me kono nana bela jelembe tien vacances kono. Kadaka dembe to palon-palona. Abe to palon-palona e kayu to sa obe congé là. Ayu to sa obe vacances là. U taga yoro te jate mine. U don yoro te jate mine. U bo yoro te jate mine. U jenyogo te jate mine. Mamunu me donga boku ka ulu te jate mine. Ni de ingera taga fenye vacances là. Akan kata vacances ke mogo munu mbara jate mine te ken shila. Est-ce que mena ndembla kata congé ke yoro mina? Famille mi kono, est-ce que neno oluka mara chogo ye kelenyo? Neni oluka demine chogo ye kelenyo? Est-ce que nega haramu oluka haramu yo? Est-ce que nega halala oluka halala yo? Ne ba fondenga minto, est-ce que luba fu dengo toy? Ne ba fondenga minke, est-ce que luba fu dengo ke? Nene dema silimba bro. Mena blakata munu mbara matafo maere nyinga kisella. Ne idem blakata vacances la ye cheninga ma cheninga. Bangebaou, denka mara tesson jolima, denka mara tesson fopama, denka mara tesson vidima, wati langolonga do akonona na denka mara tesson omade, denka mara kanga ke wati dafalunde, vidi kana ya kono, juman kana fale nyumana kono. Tagaro jugu kana fale tagaro nyuman kana tagaro jugu o kana tagaro nyuman norobla akono mogo nyuman ka jenyonya o kana fale mogo kunta ka jenyonya la dinka nga koloshi ka boni mbela jelene nabi dium blagata balma munum bara vacances la akara dugu kelen konona yo akara jamana kelen konona ya aka soro aba blagata balma mimbara wal materi mimbara aka marana aka mara e kelen de aka famia na aka famia e kelen de aka di ana tigi ka dine e kelen de
eni mogo min ga diine te kelenye ako mara te kelenye ako haramun te kelenye ako halala te kelenye ko kadaga ko oye teriye walma oye barake nyogani walma oye balmaye karsa en balma o de ya nyaye est-ce que eni karsa diine kelenye wa doka islamia drom ben tentur dugula mawfe jango ugana na fo ka fo ko nye kafiri on anno te an islamia foite sirala aka mara bela jilenye yahudiya mara nasara mara yere sago ni dungo mara ni dembla kata o bara I dembla de ko golo min bala ka to golo bala ka golo kura do ayre la kana nani pentri jaman bora e bara ani pentri fimambe na ka boyeni ya dabo de kama okuma bange ba ambe vacances wakati mina den kanye amba wakati do kono ala man kisira awi bara o barake dinkele dlayla kadafri amba wakati fana kono nan na ya do ko ka dembla kata vacances la yoro mina denga lamo be garanti yoro mina denga jogo nyumanya be sabati yoro mina denga dine be sabati aka adama dinya be sabati aka dambe be sabati na ya do ko yoro soroli gele aroma ayaw de mara ni mami ya do kuitise dengoro okuma ikado imanga ke denyi ni mbaga yede denyi responsabilité de na dira mogo ma fuka ta foko denyi kera mogo ye e kan ka jina tege fem bela jele bama yele madin kama isno ko chogo iba yele madin kama ibo chogo kata dugu kono iba yele madin kama idun chogo ika sokono iba yele madin kama ibo chogo iba yele madin kama nim bela jele mu munye u kolosili ko nyuma anu mara ko nyuma ODB ka programme ode ba kono nana ODB ka programme ode abe munumunu ode kono denunu ubise ka mara ko nyuma na chugo min ite da ka soro iti den kelengele mbela jele li halaya do dutigi ka kem moye abe to télévision flela lebe to sen fe mais abe bo ayre kalama kuma abe do soju la kuma yale temene fo fajiri yale madu snogorawa ata do abe snogo kuma madu do na sokono Abdoulaye dona sokono Fatmata dona sokono udarawa ukaddatugurawa aya laje kanya ateni shikalam nte maraka chogo demseni e kolosili fendi demseni kolosili fendi do faka kolosili faka maradi adonyoro aboyoro mamunu ba jenyogonya na erebe mogomnu jenyogonya abeta mogomnu ka dukono ani mogomnu be na ika dukono annofe faka soro ni bela jelenye fenye ka koloshi ba bekan ika segesegeli ba bekan kadim ka nyesi jamakulu nyumauma noye ala ko kuma be fo yoromina ala ko barabe ke yoromina kadin nyesi ulu yoroma kadin ka gere mogo nyumauna mogo nyumau jenyogonya ka o kanundo ala kabna ka dogo ma nyumanye majmunye munu afa bonyongo munu mbu yere ka ayira la ka fo ifade onye itseka tian onya na abba bonyongo munu ba yere ibade onya on seka ansi kala je be jugu mansraka ma nyuma munu nolu ba fo ni nyogonde bene ko sogona nin tate siranyman kan mba korofo ka kolosi ka korofo tugo mina ni kar safana tate siranyman kan bo kelende ke nindi ka dingere mo yimona munu mbe dembo jugu mansraka ni den don to du kono ibi nyagari ni yolu den don to no fe du kono ibi nyagari kadaka ibado ni duye dembe bo juguma na dumi ngono dembe korofo dumi ngono dente to ya kayere sago ge dumi ngono kanto demsenia kono anje nyogondo kumbe antum maralendo antu koronendo ambange baw bolo katema wukan olutun lafia lendo tenetula fenfe kaduye ubaku faka dukono fenfe kaduye ubaku faka blondala demsenia kama antu menyebo ufe amba fo angoni amara angoni ala unta do femin to liberté demsen to be farifoni kuma ko sa ko ne école blara ana seka ta ballon d'or temps ana seka ta en far ana seka an sembo nyogona ka tabo an tiru an l'école de nyogoni abe forum na ko école blara ambe cheka ta nanye forola ambe seneke
n'a dɔ kɛ sɛnɛ la tafsir kuranɛ o maître min bɛ tafsir kuranɛ kɛ o fana bɛ ta k'a layɛlɛma foro la an nɔfɛ n'a dɔ kɛ sɛnɛ la an bɛ dɔ kɛ kuranɛ tafsir la ni samiyɛ bɛ ban tuma min na ko école ta bɛ na se n'an jɛɲɔgɔnw gɛrɛla n'an bɛ fɛ k'an tɛgɛ d'u ma f'an bɛ malo o b'a sɔrɔ daba y'an bolo bɛ ci mais an tun bɛ ɲɛbɔ o tɛ fɔ minnu ye minnu tɛ bila o la daga minnu tɛ liberté bɛ minnu bolo denmisɛnninya kama an tun bɛ ɲɛbɔ u fɛ mais mɔgɔkɔrɔbaya nalen ne tɛmɛtɔ don dɔ la a du dɔ da la n ko an ka maakɔrɔba dɔw bɛ yan n ko ne famaniw ma n bɛ don ka ɲɛ da u kan n donna n ye mɔgɔkɔrɔba ninnu ɲininkali kɛ n y'a sɔrɔ dɔw fatura n y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u ye min kɛ u nisɔndiyara n y'u fo u ye n fo denmisɛnninya kɔnɔ u den minnu tun ye n jɛɲɔgɔn ye n commencera k'olu ɲininkali k'u la minnu tɛ yan bilen u y'olu kofɔ n ɲɛna minnu fana bɛ yan k'olu fana kofɔ n ye mun bɛ yan n k'o bɛ min ko a tɛ sɔrɔ sunɔgɔ la wa ne ko vraiment n famana ma n b'a fɛ k'a ye mais n nana mun faamuya mɔgɔkɔrɔba in tun t'a fɛ n ka den ye mais ala ka teli n'a ka ciden an tora kuma la den yɛrɛ panpantɔ nana ka na n sigilen sɔrɔ ne ɲɛ dara den kan min kɛ min bɛ ne n'a cɛ a bɛ san 40 bɔ an tun ma ɲɔgɔn ye ɲɛ dalen a kan n y'a faamuya mun na bangebaa tun b'a kan k'a dogo n na denmisɛnninya kama liberté min tun b'a bolo yɛrɛ sagokɛ min tun b'a la an tun b'a fɔ ko ninnu kɔni ka so ka di mais an kun ka so man di ka da ka mara b'anw mara o ye denmisɛnninya de ni de b'a yira an na ko denmisɛnnin t'a ka hɛrɛ dɔn dɛ n'i ye ne ɲininka bi ne tun bɛ ɲɛbɔ olu fa fɛ n'i ye ɲininka bi ko ne fa n'olu fa n b'a fɔ ko ne fa ye caman de parce que a ye mara o de kama ni n tigi ye cogoya min na n tɛ se ka hara ala kɛlɛ n y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la bangebaa ka kan ka dogo mɔgɔw la n y'a sɔrɔ dɔrɔgu y'a tiɲɛ fɛn ka hali filɛ yɔrɔ t'a la ni ne b'a yira k'a fɔ den fitinin fo k'a mara de fo k'a mara de denmisɛnnin fitinin n'i tugura den kɔ ka den kɛ baba kɔmandan ye e ka bila a kɔ i ka da la den ni a ka lenpo fɔlɔ a bɛna kani e de la den bɛ kɛ bɛɛ sago ye f'e sago i jugu fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛ k'a bɛɛ sago ye e ta ma kɛ foyi ye denko la den ko min dɔrɔn k'o k'a ye den ko min dɔrɔn k'o k'a ye i ka da la i jugu sago den de wolo n'o tɛ i ma dusu suma den wolo dɛ ni den kan ka bɔgɔ fo ka bɔgɔ ni den kan ka puni fo ka puni ni den kan ka ladiya fana a bɛ ladiya den y'o fɛn de un enfant n'est pas un jouet comme vous voyez les jouets que les enfants utilisent. Un enfant n'est pas un jouet, un enfant c'est un humain, c'est un futur adulte, c'est un futur président, un futur ministre, un futur imam. Donc il faut le préparer, il faut le construire, il faut le protéger, il faut veiller sur son caractère, il faut l'encadrer, il faut le surveiller. Si vous voulez relever brillamment les défis de l'avenir, investissez dans vos enfants. Car l'investissement dans un enfant vous permet de récolter les meilleurs bénéfices dans l'avenir. Mais ne faites pas d'amalgame entre un investissement financier et un investissement moral. Je fais allusion à l'investissement moral. Investissez moralement dans vos enfants. Ceci vous permet de garantir l'avenir de cet enfant. Alakrako sallallahu alayhi wa sallam. Koni mɔgɔ min b'a fɛ ka se i jugu la, ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i jugu bɔ ka bin, k'i k'i denw mara ka ɲɛ. I denw mara ka ɲɛ. N'o kɛra i jugu tɛ s'i la. Ja nin de b'a yira ko ni mɔgɔ denw ma ɲɛ k'i kɛra jugu sago de ye. Maa min dɛsɛra i la, mɔgɔya kɔnɔ maa min ma kun i la,
a ma kun i la kalan na a ma kun i la jɔyɔrɔ la a ma kun i la danbe la mais i denw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ale t'aw ɲɛna o tigilamɔgɔ i ka da la tɛmɛni la i kɛra jugu sago ye i kɛra fadenw sago ye ka da ka bamananw ko san bɛ tigɛ ka kɔto ngomi ye ma kɔ de i denw ye ni denw ɲɛna i kɔ ɲɛna o tuma alisilamɛw den tɛ tulonkɛ fɛn ye den bilali ka taa ekɔli la a ka se sɛbɛnni na a ka ɲi a ka se kalan na a ka ɲi nka den ka éducation a ka da la sɛbɛnni ani kalan dɔrɔn tɛ fɛn caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den kelen dilan ka kɛ den ɲuman ye an bɛ wagati min na dɔw yɛrɛ bɛ yen u denw tɛ yaala tɛ taa vacances la u tɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la mais den ninnu bɛna kɛ so kɔnɔ u kelen ani télévision kelen u kelen ani télévision kelen fɛn fɛn ka d'u ye image la u b'o kɛ télé ninnu na ka ta sɔgɔma fo sufɛ u b'a lajɛ mais ceci est aussi plus dangereux, sinon aussi dangereux que les mauvaises fréquentations. Quand un enfant est assidu à la télé, un enfant est accro à la télévision, il a les cassettes qu'il veut, il a les CD qu'il veut, il a le programme qu'il veut, du matin au soir, concentré sur la télé, en regardant des images des Américains, des images des Chinois, des images des Japonais. Mais au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, vous créez, vous les parents, les conditions d'un monde virtuel pour cet enfant. Physiquement, il est parmi vous, mais en réalité, il n'est pas là. Les images qu'il regarde pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, ces images finiront par marquer son caractère. Ces images finiront par estampiller cet enfant. Cet enfant va finir en devenant le produit de ces images. Donc, les conditions de voir un enfant évoluer dans un monde virtuel sont réunies à partir d'une utilisation abusive des images télévisées. Donc, la télévision est aussi pire que les mauvaises fréquentations. La télévision est aussi dangereuse que les mauvaises fréquentations. Il ne faut pas que l'enfant soit physiquement parmi vous, mais sa tête est complètement ailleurs, parce que la télévision est passée par là. Les images l'ont marqué. Généralement, ces problèmes, ils frappent les familles qui ont les moyens de mettre l'enfant dans ces conditions, d'avoir les images qu'il souhaite voir. Donc ces conseils s'adressent à toutes ces familles. Faites attention aux images. Elles sont aussi dangereuses comme les mauvaises personnes en ville. Comme elles peuvent aussi être positives. Quand il s'agit de bonnes images, ces bonnes images contribueront à l'édification de cet enfant. Mais s'il s'agit d'images incontrôlées, d'images immorales, d'images qui ne contribuent pas à sa bonne éducation, là vous créez les conditions de voir cet enfant échouer dans la vie. Na ye den bali a ka taa mɔgɔ kuntanw fɛ yen ka den bali ka taa vacances kuntanw na den bɛ so kɔnɔ a ka ɲi mais den in b'a ta sɔgɔma fo su a sigilen bɛ télé de kunna a bɛ filmw lajɛ la a bɛ vidéow lajɛ la a bɛ CDw lajɛli la hali n'a sɔrɔ a b'olu image minnu ka k'u lajɛ olu laban de bɛ den hakili minɛ a bɛ kɛ a farikolo bɛ aw cɛla nka hakili bɛ ni image ni film ninnu de kɔnɔna na a bɛ kɛ ni film ninnu na degebaga ye ka sɔrɔ ala t'a kalama donc nin b'a yira den kan ka kɔlɔsi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min mɛn ni walanda in na ala k'an an nafa n'a ye an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ ni walanda in faamuyali ko ɲuman a ka di an ma an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ an denw a k'u kɛ an sago ye an denw a k'u kɛ an sago ye
ala kana an denw kɛ juguw sago ye, ala kana an denw kɛ fadenw sago ye, ala kana an denw kɛ denw ye an bɛ maloya ni den minnu ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ. ala k'an denw ala k'u kɛ den ɲumanw ye, ala k'an ka denbayaw kɛ denbaya ɲumanw ye, ala k'an ka denbaya kɛ denbaya hɛrɛmaw ye, denbaya mun ni ala ko ka b'u kɔrɔkɔrɔya aljana kɔnɔ ka da u ka ɲɛ kan. ya rabbal alamina, ala k'an sɔrɔ o denbayaw kɔnɔna na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.